ኦኬ ወደ ተማሪዎች እንኳን ወደ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም የ2009 ባዮሎጂ ኢንትራንስ ኤግዛም ከተሰጡ 100 ጥያቄዎች ከ1 እስከ 20 አሉትን ከነማልሳቸውና ከነማብራሪያ ጭምር እንደዛውም ከአዲሱ ካርኩለም ጋራ ኮምፔር በማድረግ ቱቶሪያል ፓርት 1 በአማርኛ ይዤ ቀርባለሁ። So our tutorial is on 2009 biology entrance exam 100 multiple choice question from with answer and also with explanation question 1 up to 20 from 100 multiple choice question with answer and also with explanation and also by comparing with new curriculum tutorial part 1 in Amharic. So don't forget ይህንን ቪዲዮ የምታዩበት ጊዜ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንደዛውም አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆኑን እንዳትረሱ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ካደረጋችሁና አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ከሆናችሁ እኔ የሚለቁትን ሁሉም ቪዲዮዎች ቶሎ እናንተ ጋር ስለሚደርስ ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። So let us start our tutorial on 2009 biology entrance exam 1 from 100 multiple choice question 1 up to 20 with answer and also with explanation. So let us start. Educational assessment and examination service Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination Biology Sane 2009 as Ethiopian calendar or June or July 2017 as Gregorian calendar የተሰጡ ጥያቄዎች 100 ጥያቄዎች ነው። ስለዚህኛ ይሄንን ቱቶሪያል ላይ የምናየው ከ1 እስከ 20 ያሉት ነው። የተሰጠው ሰዓት 2 ሰዓት ነው። በአሁኑ ሰዓት ፈተና ላይ የሚሰጠው 2 ሰዓት ተኩል ነው። ሰብጀክት ኮዱ 6 ነው። ቡክሌት ኮዱ 46 ነው። choose the best answer for the question from the given alternative ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛ የሆነ ምርጫ በመምረጥ መልሱን መልሱ ይላል። So let us see one by one. Question number 1. The word science come from the Latin word scientia meaning what? Science የሚለው ቃል የመጣው የላቲን ቃል ሲሆን ሳይንቲያ የከሚለው ነው። ስለዚህ ሳይንቲያ ሚኒንጉ ወይ ፍቹ ምንድነው ይላል። A study, B life, C experiment, D knowledge. So the answer should be D knowledge. Means that scientia literally means knowledge, specifically knowledge gained through systematic study and investigation. So the science is therefore the pursuit of reliable knowledge about the natural world. And also looking correct choice option A study. Science involves the study but it is not the translation of scientia meaning. Option B life is biology. Biology means the study of life. Option C is experiment. Experiment are what? Tools of science, not the meaning of scientia. So the answer should be D. Question number 2. Which of the following substance can be used over and over again in enzyme catalyzed reaction? ከሚከተሉት ሰብስታንሶች ውስጥ ተደጋግሞ ጥቅም ላይ የሚውል enzyme catalyzed የሆነ reaction ላይ consumed የማይሆን remain unchanged የሆነው የትኛው ነው ይላል። A enzyme substrate complex, B substrate, C enzyme, D reaction product. So the answer should be C enzyme. Means that enzymes are biological catalysts. They speed up reaction without being consumed or permanently changed. So they can be reused repeatedly. And also looking correct choice option A enzyme substrate complex is temporary or break apart. Temporary what? Component formed for a time. Option B substrate is it get used up in the start of reaction. Option D product is formed once at the not reused. It is formed once. So the answer should be C. Question number 3. What is the intermediate compound that is formed during an enzyme catalyzed reaction? በኢንዛይም ካታላይዝድ የሆነ ሪአክሽን ላይ ኢንተርሚዲየት የሚፈጠር ቴምፖራሪ ኮምፓውንድ የሚፈጠር ከሚከተሉት የትኛው ነው ይላል። A reactant, B substrate, C product, D enzyme substrate complex. So the answer should be D enzyme substrate complex. Means that enzyme binds substrate to form substrate enzyme substrate complex in temporary intermediate before product is released. ስለዚህ enzyme substrate
ባንድ የሚያደርጉበት ጊዜ ወደ ፕሮዳክት ሳይቀይር መጀመሪያ ላይ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ቴምፖራሪ ኢንተርሚዲየት ኮምፓውንድ ይፈጠራል። ሶ it is known as temporary intermediate compound enzyme substrate complex ይባላል ማለት ነው። so the answer should be D። ሌሎችን ምርጫ ስናይ ኦፕሽን A reactant is general term, option B substrate is starting molecules, and option C product is the final molecule that is formed once. so the answer should be D። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው መጀመሪያ ሰብስትሬት ለምሳሌ ሱክሮስ፣ ግሉኮስ እና ፍሩክቶስ በውስጡ ያለው ኢንዛይም አክቲቭ ላይ ባንድ የሚያደርግበት ጊዜ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ኢንዛይሙን ተጠቅመው አዲሽን ኦፍ ወተር የሚጠቀመው ሃይድሮላይሲስ ነው። ከዛ በኋላ ሃይድሮላይሲስ ምን ያደርጋል? ሱክሮስን ወደ ግሉኮስ እና ፍሩክቶስ ያለያያል ማለት ነው። መጀመሪያ አንድ ላይ ግሉኮስ እና ፍሩክቶስ ባንድ ሲያደርጉ ሱክሮስ ይፈጥራሉ። ሱክሮስ በኢንዛይም ካታላይዝድ ሪአክሽን አክቲቭ ሳይት ላይ ኢንዛይም አክቲቭ ሳይት ላይ ባንድ ሲያደርግ ወደ ግሉኮስ እና ፍሩክቶስ ወደ ፕሮዳክት ይቀየራል ማለት ነው። ኢንዛይም ግን መጨረሻ ላይ ምንድነው የምናገኘው? አንቼንጅድ ነው። ስለዚህ እዚህ መሃል ላይ የምናገኘው ሰብስትሬት ከኢንዛይም ጋር ባንድ ሲያደርግ ቴምፖራሪ የሚፈጠረው ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ነው ማለት ነው። so the answer should be D። question number 4 which of the following microorganisms are prokaryotic? ከሚከተሉት ማይክሮኦርጋኒዝሞች ፕሮካሪዮቲክ የሆነው የትኛው ነው ላል A ባክቴሪያ፣ B yeast፣ C protozoa፣ D algae። so the answer should be A bacteria. means that bacteria lack nucleus and membrane bound organelles making them prokaryotic። ባክቴሪያ የምንላቸው ማይክሮኦርጋኒዝሞች ኒውክሊየስ የላቸውም፣ ሜምብሬን ባውንድ ኦርጋኔልም የላቸውም። ይሄ ደግሞ ፕሮካሪዮቲክ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ 12ኛ ላይ ያለው ባዮሎጂ መጽሐፍ ላይ ሄደን ዩኒት ስር ገብተን ስለ ባክቴሪያ ስናይ ባክቴሪያ ዋት ባዮሎጂ ዲፊኒሽን ዩ ባክቴሪያ የምንለው ትሩ ባክቴሪያ ነው። ባክቴሪያ አር ዋት ሪሌቲቭሊ ሲምፕል ኢን ኔቸር ኢን ስትራክቸር they are prokaryotic unicellular organisms with no nuclear membrane, mitochondria, Golgi bodies, and endoplasmic reticulum that reproduce by asexual reproduction። ስለዚህ ባክቴሪያዎች ፕሮካሪዮቲክ ናቸው። ሜምብሬን ኒውክሊየር ሜምብሬን የላቸውም፣ ላይክ ማይቶኮንድሪያ የላቸውም፣ ጎልጂ ቦዲ የላቸውም፣ ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም የላቸውም። ስለዚህ ይሄ ፕሮካሪዮቲክ እንዲባሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሌሎች ምርጫ ስናይ ኦፕሽን ቢ yeast is fungi, they are eukaryotic, protozoa also eukaryotic, algae are the mostly eukaryotic. so the answer should be A. question number 5 which of the following laboratory tools is least accurate to measure 1 ml of liquid? ከሚከተሉት ላቦራቶሪ ቱልስ ውስጥ መሳሪያ ውስጥ 1 ml ፍሳሽ ወይ ሊኩድ ሜጀር ለማድረግ በሊስት አኩሬት የሆነው ወይ ደግሞ ተመራጭ ያለ ሆኖ የትኛው ነው ላል A pipette, B burette, C measuring cylinder, D beaker። so the answer should be D beaker. means that beaker have wide opening and coarse graduations making them least accurate for small volumes. and also looking correct choice, pipette is most accurate, burette is very accurate, measuring cylinder is moderate accuracy. so the answer should be D. question number 6 from which of the following disease can one be protected by sleeping under the cover of mosquito net? ከሚከተሉት በሽታዎች የሞስኪቶ ኔት ወይ መረብ በመሸፈን የምንተኛበት ሊከላከለው የሚችለው በሽታ ከሚከተሉት የትኛው ነው ላል A sleeping sickness, B malaria, C AIDS, D athlete foot። so the answer should be B malaria. means that mosquito net block anopheles mosquito which transmit malaria. and also looking correct choice option A sleeping sickness is spreaded by tsetse. option C AIDS is not insect borne. option D athlete foot is fungal disease. so the answer should be B malaria. question number 7 which of the following part of flowering did Mendel remove from young flower to prevent self pollination? ከሚከተሉት የአበባ
ፓርት ውስጥ መንድልስ ሰልፍ ፖሊኔሽን እንዳይካሄድ ሪሙቭ ያደረገው የትኛ ነው ላል ኤ ስቴመንስ፣ ቢ ሴፓልስ፣ ሲ ፔታልስ፣ ዲ ኦቨሪ። ሶ the answer should be A stamens. Means that stamens produce pollen, so removing them prevent plant from fertilizing itself. ስለዚህ በዚሁ ጋራ ተይዞ የአበባ ፓርቶቹ ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። ከስር የምናገኘው ሴፓልስ ነው። የአበባን ሊፍ የሚደግፍ ሴፓል የሚባል ነው። ካላክስም ተብሎ ይጠራል። አንድ ላይ ሁሉም ሴፓልስ ካላክስ ብለን እንጠራለን። ሌላ የሚያምር የአበባ ፓርት ፔታልስ ይባላል። አንድ ላይ ሁሉም ፔታልስ ኮሮላ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላ ሜል ፓርት አንተሪ ተብሎ የሚጠራው ወይ ደግሞ ፖለን የሚያመርት ስቴመንስ ብለን እንጠራለን። ሌላ የፊሜል ፓርት ነው። ፊሜል ፓርት ስቲግማ፣ ስታይል፣ ኦቨሪ፣ ኦቪዩል፣ ኤግ ሚዞ ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ፒስትል ወይ ደግሞ ካርፔል ብለን እንጠራለን። ስለዚህ እነኚህም እንዳትረሱ። So the answer should be A. Question number 8. What do we call the place where organisms live in their ecosystem? ኦርጋኒዝሞች የሚኖሩበት ኢኮሲስተም ውስጥ እነሱ የሚኖሩበት ቦታ ምን ብለን እንጠራለን ይላል። ኤ ባዮቲክ፣ ቢ አባዮቲክ፣ ሲ ሃቢታት፣ ዲ ኔቸር። So the answer should be C habitat. Means that a habitat is physical environment where an organisms live. Means that each type of living things in ecosystem have place in which it lives. This is known as habitat. And also the other is combination of job and organism does, and the place in which it lives is called niche. ስለዚህ ኦርጋኒዝም ያደርገው ስራና እሱ የሚኖርበት አንድ ላይ ኒች ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ኦርጋኒዝሞች ኢኮሲስተም ውስጥ ምን ይሰራሉ ብለን ስናይ plants and algae trap energy in sunlight and produce their own food. Because of this they are known as producers. Animals are carnivores. Bacteria and fungi are decomposers. So the answer should be C. ሌሎች ምርጫ ስናይ biotic means living component of ecosystem, abiotic means non-living component of ecosystem, niche is a combination of job of an organism does and the place in which it lives. So the answer should be C. Question number 9. Which of the following is sex chromosome constitution of human males? ከሚከተሉት ሴክስ ክሮሞዞምስ የሰው ወንድ ልጅ ያለው ሴክስ ክሮሞዞም የትኛ ነው ይላል። ኤ XX፣ B XY፣ C ZZ፣ D ZW. So the answer should be B XY. Means that XY represent chromosomal pattern of normal male, not female. So Y chromosome are carry SRY gene that triggers male development. And also looking correct choice option C. XX is sex chromosome for normal human or female have XX. ZZ is male bodies. Option C. Option C. ZZ is male bodies. Option D. ZW is for females. So the answer should be B. Question number 10. Which of the following plant uses CAM photosynthesis? ከሚከተሉት እጽዋቶች ውስጥ CAM photosynthesis የሚጠቀም የትኛ ነው ይላል። A sugar cane፣ B maize፣ C sorghum፣ D cacatus. So the answer should be D cacatus. Means that CAM plants open stomata at night to conserve water, typically of desert plant like cacti. CAM plants excellent water. Plants such as cacti achieve their high water use efficiency by opening their stomata during cold desert night and closing them during hot and dry days. Closing stomata during the day minimize water loss. And also incorrect choice. Sugarcane is carbon for plant. Option B. Maize is carbon for plant. Option C. Sorghum is carbon for plant. So the answer should be D. ከዚህ ጋር ተይዞ 12ኛ ክፍል ላይ የምናገኘው
ካም ፕላንት የምንላቸው ሳኩለንት ወይ ደግሞ ወተር ስቶሪንግ ፕላንት ናቸው። they are for example such as cacti achieve their high water use efficiency by opening their stomata during the cold desert night and closing them during the hot and dry days. Closing stomata during the day minimize water loss, but because of water and carbon dioxide share the same diffusion pathway, carbon dioxide must have been taken up at night. So carbon dioxide incorporates via carboxylations of the phosphoenol pyruvate to oxaloacetate, which is then reduced to malate. Then the malate accumulates and is stored in the large vacuoles that is typically but not obligatory automatic feature of the leaf of cell of CAM plant. We can see 3.9 figure, and also look carbon 4 plant and carbon 3 plant. So the answer should be D. Question number 11. Which of the following bases is not found in RNA? ከሚከተሉት ቤዞች ውስጥ አርኤንኤ ውስጥ የማይገኝ የትኛው ነው ላል? ኤ አድኒን፣ ቢ ሳይቶሲን፣ ዲ ጓኒን፣ ዲ ታይሚን። So the answer should be D thiamine. Means that RNA uses uracil instead of thiamine, and also looking correct choice. Adenine, cytosine, and guanine are present in RNA, but thiamine is only found in DNA. So the answer should be D. ስለዚህ RNA structure ስናይ ምን ይመስላል ብለን ስናይ RNA has single stranded structure but not all. RNA contains sugar, ribose, phosphate, and a nitrogenous base such as adenine, guanine, cytosine, and uracil. So there are 3 well-known RNA types in all organisms. These are messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. All types of RNA formed in from what? DNA strand by transcription process. ስለዚህ ቲያሚን የምንለው ዲኤንኤ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። አርኤንኤ ቲያሚን የለውም። የቲያሚን ቦታ ዩራሲል አለው። ዲኤንኤ ውስጥ ደግሞ ዩራሲል የለም። የዩራሲል ቦታ ዲኤንኤ ምን አለው ማለት ቲያሚን አለው ማለት ነው። So the answer should be D. Question number 12. In a report of a scientific experiment, description of which of the following come before all the others? የአንድ ሳይንቲፊክ ኤክስፔሪመንት ሪፖርት ላይ ዲስክሪፕሽን የተቀመጠው ከሚከተሉት ውስጥ ከሁሉም በፊት የሚመጣው የትኛው ነው ላል? ኤ ፕሮሲጀር፣ ቢ ሪዛልት፣ ሲ ሃይፖቴሲስ፣ ዲ ማልቶስ። So the answer should be C hypothesis. Means that the hypothesis guides experiment and must be stated before procedure and result. Hypothesis is what? A proposed scientific explanation, possible answer for the set of question or questions. To solve a problem, one can propose several hypotheses, so scientific hypothesis should be testable through experimentation, so it can be for all the rest. And also looking correct choice, option A, procedure is come after hypothesis. Option B, result is later. Option D, maltose is not relevant in scientific step, so the answer should be C. Question number 13. Which one of the following one different from other 3? ከሚከተሉት ውስጥ ከሶስቱ አንዱ ለየት ይላል። ከሶስቱ ውጪ አንዱ ለየት ይላል። የትኛው ነው ላል? ኤ ስታርች፣ ቢ ሴሉሎዝ፣ ሲ ግላይኮጂን፣ ዲ ማልቶስ። So the answer should be D maltose. Means that maltose is a disaccharide while the others are polysaccharide. ስለዚህ ማልቶስ ዳይሳክራይድ ነው። ሌሎች ስታርች፣ ሴሉሎስ እና ግላይኮጂን ፖሊሳክራይዶች ናቸው ማለት ነው። And also looking correct choice, options A, starch is polysaccharide used in energy storage in plant. Option B, cellulose is polysaccharide formed plant cell walls. Option C, glycogen polysaccharide used for energy storage in animals. So the answer should be D. Question number 14. What happens when plant cell absorb in more water? የእጽዋቶች ሴል ውሃ በደንብ ወደ ውስጥ ከወሰዱ ምን ይሆናሉ ይላል? ኤ it shrink, B it become turgid, C it become wilted, D it swells and burst. So the answer should be B it become turgid. Means that the rigid cell wall prevents bursting
when the plant cell absorb water, so water fills in the vacuole and creating turgor pressure. And also incorrect choice, shrinking is happen during hypertonic solution, which makes plasmolysis. Wilting is water loss. It happens when water is lost from the plant cell. Burst is for animal cells. Animal cell can be burst due to lack of cell wall, but plant cell, because of cell wall, it cannot be burst. So the answer should be B. ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የምናየው? የእጽዋቶች ሴል ውሃ በደንብ ከወሰዱ ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ውስጥ አሉ ማለት ነው። ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ውስጥ ከሆኑ ደግሞ in hypotonic solution, water moves into the cell and pressure are applied to the plasma membrane, causing turgidity of the cell. So strong cell wall of plant can be resist this pressure to keep the cell from bursting or rupturing. This is not case in animal cell, because animal cell lack cell wall and they become swelled and burst. ግን ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ውስጥ ቢሆን ፕላንት ሴሎች ውሃ ወደ ውጭ ከወጣ በኋላ ሽሪንክ ወይ ደግሞ ፕላስሞላይዝድ ይሆናሉ። አይሶቶኒክ ላይ ምንም ቼንጅ የለም። ስለዚህ ፕላንት ሴሎች ውሃ በደንብ ከጠጡ፣ ውሃ ወደ ውስጥ በደንብ ከገባ ተርጅድ ይሆናሉ። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ። ይህንን 9ኛ ክላስ ላይ በአዲሱ ካርኩለም እናገኛለን ፔጅ 62 ላይ። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ። Question number 15, which level of protein structural organization involve 2 or more polypeptide? ከፕሮቲን ስትራክቸራል ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ከሁለት እና ከሁለት በላይ ፖሊፔፕታይድ ቼን በውስጡ ያለው የትኛው ሌቭል ነው ይላል። ኤ ፕራይመሪ ስትራክቸር፣ ቢ ሰከንደሪ ስትራክቸር፣ ሲ ትሬሸሪ ስትራክቸር፣ ዲ ኳተርናሪ ስትራክቸር። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ ዲ ኳተርናሪ ስትራክቸር። means that quaternary structure is formed when multiple polypeptide chains assemble into one functional protein, example hemoglobin. ስለዚህ quaternary structure የምንለው ከሁለት እና ሁለት በላይ ፖሊፔፕታይድ ቼኖች አሰምብል ሆኖ ወደ ፋንክሽናል ፕሮቲን ወደ አንድ ፋንክሽናል ፕሮቲን የሚሰጡ ከሆነ ለምሳሌ ሄሞግሎቢን ብንወስድ ብዙ ፖሊፔፕታይድ ቼኖች አንድ ላይ በመሆን አንድ ፋንክሽናል የሆነ ፕሮቲን ይፈጥራሉ። ስለዚህ ይሄ ኳተርናሪ ስትራክቸር ይባላል ማለት ነው። ብዙ ፖሊፔፕታይድ ቼን በውስጡ ያለው ማለት ነው። ሌሎች ምርጫ ስናይ ኦፕሽን ኤ ፕራይመሪ ኢዝ ዘ ሲኩዌንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ፣ ኦፕሽን ቢ secondary is alpha and beta bladed sheet, and option C tertiary is 3-dimensional folding of a single chain. So the answer should be D. Question number 16, which of the following do biologists consider ancestral to higher organisms of today? ከሚከተሉት ውስጥ ባዮሎጂስቶች ለትላልቅ ዛሬ ያሉትን ኦርጋኒዝሞች እንደ አንሲስተር ወይ ደግሞ እንደ ምንጭ ተብሎ የሚወሰዱ የትኛ ነው ይላል። ኤ ፕላንቴ፣ ቢ አኒማሊያ፣ ሲ ፈንጋይ፣ ዲ ፕሮቲስታ። So the answer should be D protista. Means that protista are simple eukaryotic and considered ancestor of modern plant, animal and fungi. ስለዚህ ፕሮቲስታዎች ከኢካሪዮቲክስ ሴሎች ሲምፕል ናቸው። ስለዚህ እነሱ ከሌሎች ሞደርን ፕላንት፣ አኒማል እና ፈንገስ እንደ ምንጭ ወይ ደግሞ እንደ አንሴስተር ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። And also looking correct choice, plant is evolved from protista. Option B animalia is evolved later from plant or evolved after plant is formed. Option C fungus is also evolved from the protista. So the answer should be D. ከዚህ ጋር ተይዞ 9ኛ ክላስ ላይ ፔጅ 22 ላይ እናገኘው the broadest level ላይ ባዮሎጂስቶች እዚህ ምድር ላይ ያሉትን ህይወት ያላቸው ነገሮች በሶስት ዶሜን ይመድባሉ። they are bacteria, archaea እና eukarya ናቸው። አርኪያዎች ኤክስትሪም ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚኖሩ ናቸው። ባክቴሪያዎች ፕሮካሪዮቲክ ናቸው፣ ኒኩለስ የላቸው። ሶ ማጆር ዲፈረንስ ቢትዊን ባክቴሪያ እና አርኪያ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ሴል ወላቸው አንድ አይደለም። ሴል ሜምብራናቸው ይለያያል። እንደዛውም ዩስ ክሎሮፊል ፎር ፎቶሲንተሲስ ባይ ባክቴሪያዎች ክሎሮፊል የሚጠቀሙ ለፎቶሲንተሲስ የሚያካሂዱ አሉ። አርኪያዎች ግን አይጠቀሙም ማለት ነው። አርኪያ ሜቴን ጄኔሬሽን እና
ሴንሲቲቭ ቱ ሳም አንቲባዮቲክስ ያለውና ባክቴሪያ በዚሁ ይለያል ማለት ነው። ኢካሪዮቲክስ ግን ኮምፕሌክስ ሴል ያላቸው ሪሌቲቭሊ ላርጅ የሆኑ ኒውክለስ አላቸው። ሜምብሬን ኢንክሎዝድ ኮምፓርትመንት ደግሞ ኦርጋኔሎች አላቸው። ዘ ግሩፕድ ኢንዱ ዶሜን ኢካሪያ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ሁሉም ኢካሪዮቲክስ ዶሜን ኢካሪያ ብለን እንጠራቸዋለን። ዶሜን ኢካሪያ ደግሞ ፕሮቲስታ፣ ፈንገስ፣ ፕላንትና አኒማሎችን ኢንክሉድ ያደርጋል። ስለዚህ ግሬት ዳይቨርሲቲ። ስለዚህ ከዚሁ የምናየው መጀመሪያ ላይ ያለው ፕሮቲስታ ለፈንገስ፣ ለፕላንትና ለአኒማል እንደ አንሴስትራል ተብሎ ኮንሲደር ይደረጋል። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ ዲ። Question number 17. Which type of fatty acid is healthier when used as human food source? ከሚከተሉት ከፋቲ አሲድ አይነቶች ሰው ልጅ ከምግብ ጋር ሲመገብ እንደ ምግብ ሲመገብ ጤናማ ወይ ደግሞ ጤና ሰጪ የሆነው የትኛ ነው ይላል። ኤ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ፣ ቢ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ፣ ሲ poly unsaturated fatty acid, D fatty acid in animal products. So the answer should be B mono unsaturated fatty acid. Means that mono unsaturated fatty acid improve heart health, reduce low density lipoprotein cholesterol. So plant lipid are often unsaturated and occurs as oils, example olive oil and sunflower oil. And also looking correct choice, saturated is rise or increase low density lipoprotein cholesterol. Option C, polyunsaturated are healthy but less stable and oxidize easily. Polyunsaturated የምንላቸው እነሱም ጤና የሚሰጡ እና ኮሌስትሮል በብዛት የሌላቸው ናቸው፣ ግን ከሞኖ አንሳቹሬትድ ሌስ ስቴብል ናቸው ማለት ነው። ኦፕሽን ዲ animal fat is mostly saturated, so they are also solid at room temperature. ስለዚህ animal fat ለጤና አይመከርም። ብዙ ጊዜ የሚመከረው sunflower, olive oil, mono unsaturated fatty acids ናቸው ማለት ነው፣ ለጤና ሰጪ ተብሎ የሚወሰዱ። so the answer should be B. Question number 18. Which of the following is not recycled in ecosystem? ከሚከተሉት ውስጥ ኢኮሲስተም ውስጥ ሪሳይክል የማይሆን የትኛ ነው ላል? ኤ ሰልፈር፣ ቢ ካርበን፣ ሲ ኤነርጂ፣ ዲ ፎስፈረስ። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ ሲ ኤነርጂ። means that energy flows one way and it is lost as heat. Matter cycles energy does not recycle in ecosystem. ስለዚህ ኤነርጂ በአንድ መንገድ ብቻ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ከፀሐይ ይመጣል ወደ ኤንቫይሮንመንት ለስት ይሆናል ማለት ነው። ማተር ግን ሳይክል ያደርጋል። ኤነርጂ ኢኮሲስተም ውስጥ ሪሳይክል አይሆንም። and also looking correct here, sulfur cycles through ecosystem. Carbon is also recycled via carbon cycle in ecosystem. Option D, phosphorus is also recycled through soil and organisms in ecosystem. So the answer should be C. ከዚህ ጋር ተይዞ 10ኛ ክላስ ላይ የምናገኘው flow of energy matter through ecosystem ስናይ ማተር ሪሳይክል ያደርጋል፣ ኤነርጂ ግን ሪሳይክል አያደርግም። ለምን? because energy come from the sun, flows through organisms, but it is energy cannot back to the sun. ስለዚህ ቀጥታ ከብርሃን ከፀሐይ የሚመጣ ኤነርጂ ቀጥታ ኦርጋኒዝሞች ይጠቀማሉ። ኦርጋኒዝሞች የሚጠቀሙበት ጊዜ ከተጠቀሙ በኋላ ወደ ፀሐይ ተመልሶ አይሄድም፣ one way ስለሆነ ማለት ነው። because this is why we say energy is cannot recycled, it flows through ecosystem. However, nutrient in food, organic matter recycled with the ecosystem are reused over and over again. This is the result of composition, synthesis, decomposition or breakdown which take place in ecosystem. So the answer should be C. For more 10ኛ ክላስ ፔጅ 156 ላይ ሞር ማት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከፀሐይ ቀጥታ የሚመጣው ኤነርጂ ኦርጋኒዝሞች ይጠቀማሉ። ኦርጋኒዝሞች ከተጠቀሙ ወደ ኢንቫይሮንመንት ሎስት እየሆነ ይሄዳል። እነሱም ከሞቱ ዲኮምፖዘሮች ዲኮምፖዝ ያደርጋሉ፣ ወደ አፈር ይቀላቀላል፣ ቀጥታ ወደ ብርሃን አይመለስም፣ ወደ ፀሐይ አይመለስም ማለት ነው። So the answer should be C. Question number 19. What kind of
cross is performed to determine whether parent was homozygous or heterozygous. አንድ ፓረንት ሆሞዛጌስ ወይ ደግሞ ሄተሮዛጌስ ማሆኑን ዲተርማይን የምናደርግበት ክሮስ አይነት ምን ይባላል ይላል። ወይ ደግሞ አናውን ጄኖታይፕ ለማፈለግ የምንጠቀመው ክሮስ ምን ይባላል ይላል። ኤ ሞኖ ሃይብሪድ ክሮስ፣ ቢ ባክ ክሮስ፣ ሲ ዳይሃይብሪድ ክሮስ፣ ዲ ደብል ክሮስ። So the answer should be B, back cross or test cross. Means that a test cross or back cross with homozygous recessive reveals the unknown genotype. ስለዚህ unknown genotype ለማፈለግ የምንጠቀመው ቴስት ክሮስ ነው። ቴስት ክሮስ የምንጠቀምበት ጊዜ unknown genotype of organism homozygous ወይ ደግሞ heterozygous መሆኑን የምንጠቀመው ከሆሞዛጌስ recessive genotype ጋር ክሮስ በማድረግ እናገኛለን ማለት ነው። And also looking correct choice monohybrid study one trait not genotype testing, dihybrid study two trait, double cross is not used in genotype determination. So the answer should be B. Question number 20. Which type of animal behavior happens without learning? Animal behavior ውስጥ without learning it happens ወይ ደግሞ የሆነው የትኛው ነው? ከትምህርት የማይመጣ በለርኒንግ የማይመጣ animal behavior ያልሆነው አይነት የትኛው ነው ላል? A innate, B insight, C latent, D conditioned. So the answer should be A innate. Means that innate behavior are inborn and do not require learning. ስለዚህ innate የተፈጥሮ behavior የምንለው ትምህርት አይፈልግም፣ በትምህርት የሚመጣ behavior አይደለም ማለት ነው። And also looking correct choice insight learning is learned behavior that is learned for problem solving. Latent is learned but not immediate rational. Option D conditioned is also learned through association to stimulus. So the answer should be A. ከዚህ ጋር innate behavior 11ኛ ክላስ ላይ ስትሄዱ innate ወይ ደግሞ inherent behavior ምን እንደሆነ ተቀምጧል በግልጽ ማለት ነው። Innate or inherent behavior is what? Inborn behavior that is determined by genes and independent of experience. ስለዚህ በትምህርት የሚመጣ አይደለም ማለት ነው። And specific to species. ስለዚህ በአጠቃላይ innate behavior ወይ ደግሞ inherent behavior የምንላቸው ሶስት አይነቶች አሉ። instinctive, reflexive እና orientative ናቸው ማለት ነው። orientative behavior የምንለው ለምሳሌ taxes እንደ ኤግዛምፕል ማውሰድ እንችላለን። taxes የምንለው በላይ stimulus direct relation ጋር የሚኖራቸው ከሆነ taxes እንላለን። ስለዚህ ወደ stimulus toward stimulus ቀጥታ ከሆነ positive taxes እንላለን። ከstimulus away ከሆነ stimulus የሚሸሽ ከሆነ negative taxes እንላለን። ሌላው ካይኔሲስ ነው። ካይኔሲስ ደግሞ ዳይሬክት የለውም ወይ ደግሞ ዳይሬክሽን የለውም፣ አንዳይሬክትድ ራንደም ሙቭመንት ነው። ዊድ ላይንስ ከቴምፕሬቸር ሪሌሽን ጋራ እንትን የሚሮጡ ዳይሬክሽን የሌለው ከሆነ ካይኔሲስ እንላለን። ሌላው ዊድ ላይንስ ፀሐይ ብርሃን በመሸሽ ወደ ጥላ የሚገቡ ከሆነ ጥላ ማለት ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ታክሲስ ነው። ታክሲ መንገዱን ይዞ የሚሄድ ከሆነ ፖዚቲቭ ታክሲስ ነው። ስለዚህ እነኚህ ምንድነው innate behavior ተብሎ የሚወሰዱ ናቸው። so the answer should be A. ሌላ learned behavior የምንላቸው operant conditioning ማለት እንችላለን። habituation, insight learning, classical conditioning እና sensitization እነኚህ ምንድናቸው? they are learned behavior ናቸው ማለት ነው። so the answer should be A. Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, share, comment على YouTube channel. ይሄንን ቪዲዮ ስላዳመጣችሁ እጅግ አድርገን ማመሰግናችሁ። ማረሳት የሌለባችሁ ነገር ምንድነው? ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ አሁንም ላይክ በማድረግ እንደዛውም አሊሳንስ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አሊሳንስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆኑን እንዳትረሱ። እንደዛውም በቴሌግራም በኩል ይሁን በሶሻል ሚዲያ ሼር ማድረጉ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቱቶሪያል ፓርት 2 ከ21 እስከ 40 ያሉትን ጥያቄዎች ይዤ እስካሉ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Thank you. Welcome back again.